Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. My name is Ala Raksagara, and my partner, My name is Ainu Nadia. and today I am honored to present on formal in informal English. Thank you all for being here. I hope this presentation will provide valuable insight and spark meaningful discussion. Agar Formal and informal English. In English, there are two main language style used in communication: formal and informal. The key difference you like the key difference lie in word choice, extent, structure, and content of use. Eh, Materi formal dan informal dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris terdapat dua gaya bahasa, yaitu formal dan informal. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penggunaan kata, struktur kalimat, dan konteks penggunaannya. Definition of formal and informal English. Formal English in use in official, academic, business, and professional setting. The style is more politic, structure, and use more complex vocabulary. Example of formal English usage: academic setting, journal article, essay, research reports, official letters, job application, business letters, formal emails, official presentation or speech. Informal English. Informal English is used in casual situation and everyday conversation is a simpler and trends to use more flexible expression. Example of formal English usage: conversation with friends or family, short message, chat, SMS, social media, blogs, or casual stories. Pengertian formal dan informal English. Formal English digunakan dalam situasi resmi, akademik, bisnis, dan profesional. Gaya bahasa ini lebih sopan, struktur, dan menggunakan kosakata yang lebih kompleks. Contoh penggunaan formal English itu situasi akademik, artikel jurnal, esai, laporan penelitian, surat resmi, lamaran kerja, surat bisnis, email formal, presentasi atau pidato resmi. Uh, informal English Informal English digunakan dalam situasi santai dan percakapan sehari-hari. Bahasa ini lebih sederhana dan cenderung menggunakan ekspresi yang lebih bebas. Contoh penggunaan informal English yaitu percakapan dengan teman atau keluarga, pesan singkat, chat, SMS, sosial media, blog, atau cerita santai. Karakteristik formal and informal English. Karakteristik of formal English: use proper and complex grammar, avoid contraction, do not instead of don't, use more formal vocabulary, assist instead of help, avoid slang or everyday expression. Kata karakteristik on informal English: use contraction, I'm your don't can, use everyday language and slang, gonna when cool, 16, structure, and simpler, more flexible, often use short in complex sentence. Perbedaan kosakata, eh, sorry, eh, karakteristik formal, karakteristik dari formal English itu menggunakan grammar yang kompleks, menggunakan kontraksi,
menggunakan kata-kata vocabulary, slang, ekspresi setiap hari. Kata karakteristik form informal English adalah menggunakan kontraksi, menggunakan bahasa sehari-hari and slang, eh, menggunakan bahasa yang simple dan tidak baku. Next. Exam- Example formal versus informal English. Example of formal English stands. I would like to inform you that the meeting has been rescheduled to next Monday. Could you please provide further clarification is this matter? We regret to inform you that your application was not successful. Example of informal English extends. Hey, what's up? Just wanted to check if you are left tomorrow. Let's grab some coffee later. I don't wanna to about this problem. Any ideas? Jadi contoh formal dan formal bahasa Inggris itu, kalau formalnya itu lebih menggunakan bahasa baku yang lebih sopan dan tidak disingkat. Kalau untuk informal itu menggunakan bahasa sehari-hari, kita bisa berekspresi bebas dan bisa disingkat seperti itu. Next, Enun. Oke, ada formal versus informal English. Formal and informal English refer to different style of language used in different situation. Here a comparison of the two. Bahasa Inggris formal dan informal merujuk pada gaya bahasa yang berbeda yang digunakan dalam situasi yang berbeda. Berikut adalah perbandingan antara keduanya. One, vocabulary and word choice. Two, tata bahasa. Sorry. Two, grammar and structure. Three, tone and politeness. Four, use of slang and idioms. And last, context of use. Yang pertama, pilihan kosakata dan kata. Yang kedua, tata bahasa dan struktur. Yang ketiga, nada dan kesopanan. Yang keempat, penggunaan slang dan idiom. Yang kelima, konteks penggunaan. Jadi, bisa kita lihat penggunaan kosakatanya juga. Kalau misalkan buat formal tuh, yang tadi contohin Aldar, jadi lebih nggak disingkat ya. Kosakatanya juga lebih baku. Terus tata bahasanya juga lebih terstruktur, nada dan kesopanan yang juga dijaga yang formal. Kalau informal lebih ke temen, kayak bahasa sehari-hari. Vocabulary difference between formal and informal English. Formal, request, informal, ask. Formal, assist, purchase, postpone, apologize, require, therefore. Informal, help by sorry, need, so. Ini katanya tuh sama, tapi yang formal tuh lebih nggak disingkatkan, teman-teman. Ini tuh bahasa baku yang buat formal tuh. Yang informal kayak kita ke temen, kalian bisa lihat sendiri di tabel situ. Nih. Example of informal to formal transformation. Example 1, informal. Hey, can you send me the report ASAP? Formal. Dear sir, could you please send me the report as soon as possible? Jadi kelihatan ya teman-teman, katanya juga udah kalau informal tuh ada hey, hey, kayak ke temen gitu. Kalau formal tuh kayak bapak ibu. Example 2, informal. Sorry, I can't make it to the meeting. Formal. I apologize for not being able to attend the meeting.
Example 3, informal, I need some help with this project. Can you help me out? Formal, I require some assistance with this project. Could you please assist me? Gitulah teman-teman, ini contohnya, contoh katanya. Dari kalimat informal ke kalimat formal. When to use formal or informal English? Use formal English when speaking with superiors, professor, or respect individuals, writing job application, business report, or official email. 3. Giving academic or professional presentation. Use informal English when talking with friends, family, or close acquaintance, sending short message or posting on social media. Last, writing casual blog or engaging in informal conversation. Kapan menggunakan formal dan informal English? Kita menggunakan formal English saat berbicara dengan atasan, dosen, atau orang yang dihormati. Kemudian saat menulis surat lamaran kerja, laporan bisnis, atau email resmi. Dan yang terakhir berbicara dalam presentasi akademik atau profesional. Kapan kita menggunakan informal English? Yaitu saat ngobrol dengan teman, keluarga, atau orang yang sudah akrab, mengirim pesan singkat atau posting di media sosial, menulis blog santai atau percakapan casual. Conclusion, use formal English for professional and academic setting and informal English for casual dan personal interaction. Adjust your language according to audience and situation. Thank you for your attention. I hope this presentation has given you useful insight into the topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.